நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தேவன் எனக்கு தந்த நல்ல சிலாக்கியத்திற்காக நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ഈ ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ നല്ല അവസരത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. அருமையான பாஸ்டர் புரூஸ் குமார் அவர்களுக்காக அவருடைய குடும்பத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். പ്രിയ പാസ്റ്റർ ബ്രൂസ് അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. இன்று நம்மோடு இருக்கிற அருமையான தேவனுடைய தாசர்கள், நம்மை ஆராதனையிலே வழிநடத்தின தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ഇന്ന് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാർ, ആരാധനയിൽ നമ്മെ നയിച്ച പ്രിയ ദൈവമക്കൾ ഏവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. இந்த நாளிலும் கடந்து வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் சகலவிதமான ஆறுதலின் தேவனும் அகில உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் என்னுடைய அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഈ ദിവസം യോഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സകല സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും സർവാശ്വാസത്തിന്റെയും ദൈവവും സകല രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ஒரே ஒரு வினாடி நம்முடைய கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம். ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்றவராக இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிற எங்கள் பரிசுத்தம் நிறைந்த நல்ல பிதாவே, മരിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലാ നാളും ജീവനോട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, இந்த நற்செய்தி கூட்டங்களின் இறுதி நாளுக்காக நாங்கள் மீண்டுமாய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ഈ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുടെ നല്ല നടത്തിപ്പിനായി വീണ്ടും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. இந்த நாளிலும் உம்முடைய பிரசன்னத்தை எங்கள் நடுவிலே நீர் அளவில்லாமல் ஊற்றி இருக்கிறீர். ഈ ദിവസവും അളവില്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ നിറച്ചതിനായി எங்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்க துதிக்க தந்த கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനും സ്തുതിക്കാനും നൽകിയ കൃപ இப்பொழுதும் உம்முடைய நல் வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். ഇപ്പോഴങ്ങയുടെ തിരുവചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു. நம்மை தேடி வந்திருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். അങ്ങേ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற எல்லாரையும் அழைத்த தேவனை நம்பி இந்த இரவில் உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த இடத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். അധ്വാനിക്കുകയും ഭാരചുമക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സകലരും തങ്ങളുടെ ഭാരത്തിന്റെ മധ്യേ അങ്ങയുടെ ആശ്വാസം തേടി അങ്ങേ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. இந்த இரவில் உம்முடைய மாறாத மனதுருக்கம் எங்கள் நடுவிலே வெளிப்படுவதாக. ഈ രാത്രി അങ്ങയുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത മനസ്സലിവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങണമേ. தேவனுடைய பிரசன்னம் அளவில்லாமல் எங்கள் நடுவிலே ஊற்றப்படட்டும். ദൈവ സാന്നിധ്യം അളവില്ലാത്ത രീതി ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ நீர் உம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி இந்த இரவிலே உம்முடைய பிள்ளைகளை குணமாக்குவீராக. അങ്ങ് തിരുവചനമായി ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ മക്കളെ സൗഖ്യമാക്കണം. பொல்லாங்கனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு முடிவு இந்த இரவிலே உண்டாகட்டும். ദുഷ്ടന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ജനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിലയ്ക്കട്ടെ. தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கள் நடுவிலே இன்றைக்கு வெளிப்படுவதாக. ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ വെളിപ്പെടട്ടെ. தேவ தூதர்கள் தொடர்ந்து எங்கள் நடுவிலே பணிவிடையின் ஆவிகளாய் கிரியை நடப்பிப்பார்களாக. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടമായി ഇറങ്ങുമാറാകട്ടെ. தகப்பனே, ஆசீர்வாதங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை நடப்பிக்கிற எல்லா வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவியின் சேனைகள், இப்பிரபஞ்சத்தின் லோகாதிபதியினுடைய வல்லமைகளை வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமுடைய நசரேனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே எங்களுடைய பாதங்களுக்கு நாங்கள் കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല അന്ധകാര ശക്തികളെയും സാത്താന്യ ബന്ധനങ്ങളെയും ആകാശത്തിന് ഭൂമിക്ക് സർവനാഥനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ച് കാൽ കീഴിലാക്കുകയാണ്. യേശുവേ, இந்த அரங்கத்திற்குள்ளே அரங்கத்திற்கு வெளியே, യേശുവേ, ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് അങ്ങ് കടന്നു വന്നതിനായി സ്തോത്രം. எங்கே ஒரு மனிதன் இந்த இரவிலே இருளிலே தடவிக் கொண்டிருக்கிறான், എവിടെയോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അങ്ങ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. ஆண்டவரே, இந்த அரங்கத்திற்கு வெளியே யார் யாருடைய செவிகளில் இன்று உம்முடைய நல் வார்த்தைகள் கேட்கப்படுகிறதோ, കർത്താവേ, ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറത്ത് ആരൊക്കെ അങ്ങയുടെ തിരുവചനം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் இந்த நாளிலே சந்திக்க போகிறதற்காய் நன்றி. ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് ഈ ദിവസം കാണുന്നതിനായി സ്തോത്രം. தேவனுடைய மகிமை இந்த இடம் முழுவதிலும் இறங்கி வருகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഈ സ്ഥാനം മുഴുവൻ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. தேவதூதர்கள் இந்த பிராந்தியம் முழுவதிலும் இன்றைக்கு கடந்து வருகிறதற்காய் நன்றி. ദൈവദൂതന്മാർ ഈ പ്രദേശമെല്ലാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാൽ നന്ദി. ஆண்டவருடைய தொடுதல் ஒவ்வொருவரையும் இன்றைக்கு சந்திக்க போகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം ഓരോരുത്തർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. நீர் உம்முடைய வசனத்தை எங்களுக்காய் அனுப்புகிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അയക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசுவீராக. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് സംസാരിച്ചാൽ உம்முடைய மனதுருக்கம் இந்த இரவிலே எங்கள் நடுவிலே கடந்து வந்திருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். ഈ രാത്രി മനസ്സലിവുള്ള ദൈവമായി അങ്ങ്
ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ഇറങ്ങിയതിനായി സ്തോത്രം. நீர் உம்முடைய வார்த்தையை எங்களுக்கு தாரும். തിരുവചനത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. உம்முடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும். തിരുനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുത്തണം. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ. ஆமென். ആമേൻ. இன்று நம்முடைய தியானத்திற்காக ഇന്ന് നമ്മുടെ അല്പനേര ധ്യാനത്തിനായി லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 19 அதிகாரம் ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 41 42 വസനங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். 41 42 വാക്യം നിങ്ങൾക്കായി വായിക്കാം. அவர் சமீபமாய் வந்த பொழுது അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ നഗരത്തെ பார்த்து அதற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു. உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிலாகிலும் ഈ നാളിൽ உனக்கு உன்னுடைய சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்திருந்தாயானால் உனக்கு நலமாயிருக்கும். നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ஆனால் இப்பொழுதோ அவைகள் உன் கண்களுக்கு மறைவாய் இருக்கிறது. ഇപ്പോഴും അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ இயேசு இந்த இடத்திலே ஒரு ராஜாவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். യേശു ഈ സ്ഥലത്ത് രാജാവായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. எருசலேம் நகர வாசிகள் அவரை ஆர்ப்பரிப்போடு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். യെരൂശലേം പട്ടണ വാതിൽക്കൽ അവനെ ആഘോഷത്തോടെ ജനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. எருசலேம் நகரம் முழுவதும் பெரிய விழாக்கோலம் பூண்டிருக்கிறது. അന്ന് യെരൂശലേം പട്ടണം മുഴുവനും വലിയ ആഘോഷ തിമർപ്പിലാണ്. சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு ஜனங்கள் இந்த வரவேற்பை அங்கே கொடுக்க மாட்டார்கள். ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ജനം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം നൽകുകയില്ല. ஒரு மனிதனை அவர்கள் வஸ்திரங்களை விரித்து வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നിലത്ത് വിരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ அவன் ராஜாவாக இருக்க வேண்டும். അത് രാജാവായി തന്നെ ആയിരിക്കണം. அவர் மெய்யான ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும். അത് നിശ്ചയമായും അവൻ ഉന്നതനായ മനുഷ്യനായിരിക്കണം. எல்லாரும் இயேசுவை ஆர்ப்பரித்து வரவேற்றுக் கொள்ளும் பொழுது എല്ലാവരും ആഘോഷപൂർവ്വം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ இந்த இயேசு மட்டும் அழுது கொண்டே வருகிறார். യേശു മാത്രം കണ്ണ് നിറഞ്ഞവനായി വരുന്നു. இயேசு மட்டும் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டு வருகிறார். യേശു കണ്ണുനീർ തൂകിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, இயேசு இன்றைய நாளை மட்டும் குறித்து நம்மிடத்தில் கிரியை நடப்பிக்கிறவர் அல்ல. യേശു ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനല്ല. நாளைய தினம் என்ன என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். നാളെ എന്താകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നു. இன்றைக்கு உனக்கு வாழ்விலே வந்திருக்கிற பிரச்சனை வாழ்க்கையின் முடிவே அல்ல. ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല. இன்று உன்னுடைய சரீரத்திலே வந்திருக்கிற வியாதி உன்னுடைய வாழ்வின் அந்தியமே அல்ல. ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗം നിന്റെ ജീവിത അവസാനമല്ല. இன்று உன்னுடைய வாழ்விலே வந்திருக்கிற தோல்வி வாழ்க்கையின் முடிவு அல்ல. ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പരാജയം അത് നിന്റെ ജീവന്റെ അവസാനമല്ല. தேவன் உனக்கென்று ஒரு நாளை இந்த உலகத்திலே நியமித்திருக்கிறார். ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭാവി ലോകത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. தேவன் உனக்கென்று அநேக திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். ദൈവം നിനക്കായി അനേക പദ്ധതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர் என்ன செய்ய நினைக்கிறாரோ அதை எவராலும் தடுக்கவே முடியாது. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആർക്കും തന്നെ തടയുവാൻ കഴിയില്ല. இயேசு இந்த உலகத்திலே ஊழியம் செய்த நாட்கள், യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച കാലത്ത് அவர் கடந்து சென்ற எல்லா இடங்களிலும் திரளான ஜனங்கள் அவரண்டை கடந்து வந்தார்கள். അവൻ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളം പുരുഷാരം അവനെ കാണുവാൻ அது എത്തി. வனாந்தரமானாலும் ஜனங்கள் அவரிடத்திலே கடந்து வந்தார்கள். അത് മരുഭൂമിയാണെങ്കിലും ജനം അവിടെ എത്തി. அது தேவாலயமானாலும் ஜனங்கள் அவரிடத்திலே கடந்து അത് வந்தார்கள். ദേവാലയത്തിനകത്തായാലും ജനം അവിടെ എത്തി. பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, இயேசு கிராமங்கள் தோறும் சுற்றி நடந்தார். യേശു ഗ്രാമം തോറും ചുറ്റി அவர் സഞ്ചരിച്ചു. பட்டணங்கள் நகரங்கள் தோறும் சுற்றி நடந்தார். അവൻ പട്ടണങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. இயேசுவை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ஏன் அவரண்டை இந்த ஜனங்கள் கூடி வருகிறார்கள்? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത്? அவருடைய வார்த்தை கிருபை நிறைந்த வார்த்தைகளாய் இருந்தது. അവന്റെ വാക്കുകൾ കൃപ നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. அவருடைய வார்த்தையிலே அதிகாரம் வெளிப்பட்டது. അവന്റെ വചനത്തിൽ അധികാരം വെളിപ്പെട്ടു. அவருடைய கண்களிலே பார்வையிலே வல்லமை கடந்து வந்தது. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി അനേകർ കടന്നു அவர் വന്നു. அணிந்திருந்த வஸ்திரத்திலே வல்லமை புறப்பட்டது. അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. அவருடைய தொடுதலிலே ஜனங்கள் விடுதலையை பெற்றுக் கொண்டார்கள். അവന്റെ ഒറ്റ സ്പർശനത്തിൽ ജനം വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. அவருடைய உமிழ் நீரிலும் அற்புதம் இருந்தது. അവന്റെ ഉമിനീരിൽ പോലും അത്ഭുതമുണ്ടായി. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. அவருடைய துப்பல், அவருடைய எச்சிலே அற்புதம் கடந்து வந்தது. അവന്റെ തുപ്പലിൽ പോലും അത്ഭുതം കടന്നു വന്നു. இயேசுவும்
இயேசுவனுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் மனித வாழ்வுக்கு நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தது. യേശുവിന്റെ ഓരോ ചലനവും മനുഷ്യരാശിക്ക് നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. அவர் எங்கேயும் வெறுமையாக நேரத்தை செலவிடவே இல்லை. അവൻ എവിടെയും വെറുതെ സമയം ചെലവഴിച്ചില്ല. அவர் எந்த ஒரு இடத்திலும் வெறுமனாக மனிதனோடு பேசவே இல்லை. അവൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് പോലും വെറും വാക്ക് സംസാരിച്ചില്ല. ஏனெனில் அவர் மனிதனுடைய அகக்கண்களை கண்டிருந்தவர். കാരണം അവൻ മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞവനായിരുന്നു. மனிதனுடைய இருதயத்தை அறிந்திருந்தவர். മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞവൻ. நாளைய தினம் என்ன நடக்கும் என்பதை அறிந்திருந்தவர். നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ. எருசலேம் நகரத்தை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்கிறார். യേശു ഈ പട്ടണത്തെ കണ്ട് കണ്ണുനീർ തൂകി. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. மனிதனுடைய திட்டத்தின்படி வாழ வேண்டியவர்கள் அல்ல. മനുഷ്യരുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളവരല്ല. உங்களுடைய சுயத்தை நம்பி இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டியவர்கள் அல்ல. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരുമല്ല. உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களிலே, உங்களுடைய பணத்திலே, வருமானத்திலே அல்ல. നിന്റെ പ്രത്യാശ നിന്റെ സമ്പത്തിലോ പണത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ അല്ല. உன்னுடைய கல்வியிலோ பட்டங்களிலோ அல்ல உன்னுடைய நம்பிக்கை. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോ ബിരുദങ്ങളിലോ ആയിരിക്കരുത് നിന്റെ പ്രത്യാശ. அழைத்த ஒரு தேவன் உனக்காக இருக்கிறார். ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. அழைத்த ஒரு தேவன் உனக்காக இருக்கிறார். വിളിച്ചവനായ ദൈവം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു. எங்கேயும் உன்னை தெருவிலே அலைய விடுகிறவர் அல்ல. എവിടെയും നിന്നെ തെരുവിൽ അലയാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലവനാ. அன்பு சகோதரங்களே, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை இயேசு உங்களிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார். ഒരു അനുഗ്രഹീത ജീവിതമാണ് യേശു നിങ്ങളിൽ നിന്ന്. இந்த இயேசு இந்த நகர வாசிகளை பார்த்து கண்ணீர் வடிக்கிறதற்கு, യേശു ഈ പട്ടണത്തെ കണ്ട് കണ്ണുനീർ ஒரு തൂക്കിക്കൊണ്ട് பெரிய அழிவு இந்த நகரத்திற்கு வர இருக்கிறது. ഒരു വലിയ കരച്ചിൽ ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്നു. அழகான கட்டிடங்கள் இன்றைக்கு இருக்கின்றன. മനോഹരമായി പണിതിരിക്കുന്ന പട്ടണം തന്നെയാണത്. அன்றைக்கு ஜனங்கள் பார்க்கும் பொழுது உயரமான கட்டிடங்கள், அழகான கட்டிடங்கள் அந்த நகரம் முழுவதும் காணப்படுகின்றன. അന്ന് ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മനോഹരമായ ഉയരമേറിയ പട്ടണം, ആ മതിലുണ്ട്, അവിടെ பெரிய കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. தேவாலயம் வானை ஒட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்து நிற்கிறது. വലിയ ദേവാലയം ആകാശത്തിലേക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു. இயேசு கண்ணீர் விட்டு சொல்லுகிறார், യേശു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, உனக்கு வேண்டிய சமாதானத்தின் நாளை நீ இழக்கப் போகிறாய். ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന സമാധാനം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி இடிக்கப்படும் நாட்கள் எருசலேமே உனக்கு வரும் என்று சொல்லுகிறார். കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം യെരുശലേമേ നിന്നെ നോക്കി വരുന്നു. இன்றைய ஆடம்பர வாழ்க்கையை நினைத்து நீ மகிழ்ச்சி அடையாதே. ഇന്നത്തെ ആഡംബര ജീവിതം കണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കല്ലേ. இன்றைய வாழ்வை நினைத்து நீ மகிழ்ச்சி அடையாதே. ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം കണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കേണ്ട. ஒரு ஆபத்து உன்னை தேடி வர இருக்கிறது. ഒരു ആപത്ത് നിന്നെ നോക്കി വരുന്നുണ്ട്. உன்னுடைய ஆத்துமாவை நீ காத்துக்கொள்ள தேவனால் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறாய். നിന്റെ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ നീ நீ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. உனக்காக வாழ வேண்டியவள் அல்ல, பிறருக்காக வாழ வேண்டியவள். നീ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. தேவனுடைய இரட்சிப்பை பிரசித்தப்படுத்த வேண்டியவர்கள். ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കേണ്ടുന്ന ജനം, அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த தரிசனத்தோடு வாழ வேண்டியவர்கள். നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടവർ. என்னுடைய மிஷனரி பயணத்திலே എന്റെ മിഷണറി യാത്രകൾക്കിടയിൽ வட மாநிலங்களுக்கு அநேக முறை நான் கடந்து செல்லுவேன். വടക്കേ ഇന്ത്യൻ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അനേക തവണ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ஒரு முறை ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு ரயிலிலே பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். ഒരു ദിവസം ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു. என்னுடைய ஒரு வழக்கம் என்ன என்றால், എന്റെ ശീലമനുസരിച്ച് என்னுடைய 2 நாள் 3 நாள் ரயில் பயணம் என்றால், 2-3 ദിവസം ട്രെയിൻ യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ என்னுடைய அருகாமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த இயேசுவை எப்படியாவது சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு தாக்கம் என்னுடைய உள்ளத்திலே உண்டு. എന്റെ അടുത്ത സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയണമെന്നൊരു ബോധം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. எடுத்த உடனே இயேசு என்று சொன்னால் நமக்கு ஆபத்து. அந்த இடத்திலே எல்லாருக்கும் தெரியும், சென்சிட்டிவ் ஃபெல்லோஸ் அவர்கள். കണ്ട ഉടൻ തന്നെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആപത്തായി തീരും. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. அவர்களோடு நண்பர்களை போல பழகி பாக்கெட்டில் இருந்த சில்லறை காசுகளை செலவு பண்ணி டீ பிஸ்கட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து மெதுவாக பேச்சை தொடங்குவேன். അവരോട് സ്നേഹിതനെ പോലെ അടുപ്പം ഭാവിച്ച് അവരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് വേണം സംഭാഷണം തുടങ്ങുവാൻ. அப்படியே இந்த ரயில் பயணத்திலே, അങ്ങനെ ആ യാത്രയിൽ உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சி என்ற ரயில் நிறுத்தத்திலிருந்து ஒரு சகோதரன் அடுத்த இருக்கையிலே அமரும்படி வந்திருந்தார். എൻ്റെ നേരെ എതിരുള്ള സീറ്റിലേക്ക് ജാൻസി എന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ കയറി യാത്ര തുടർന്നു. எனக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு சகோதரன், എനിക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തി. பார்த்த பொழுது நன்றாக ட்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிறான், படித்தவன், நிச்சயமாய்
ஞானமுள்ளவன் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். തന്റെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നല്ല വസ്ത്രധാരണം, നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. அவனோடு இந்த என்னுடைய அந்த முதல் அந்த வேலையை தொடங்கினேன். டீ நானும் வாங்கினேன், அவனுக்கும் வந்து வாங்கி கொடுத்தேன். பிஸ்கட்டை நானும் சாப்பிட்டேன், அவனும் சாப்பிட்டான். പതിവ് പോലെ ഞാനൊരു ചായ വാങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചായ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ബിസ്ക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவராகவே கேட்டார், நீங்கள் யார் என்று. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? வெளிப்படையாக சொன்னேன், நான் ஒரு கிறிஸ்தவ மத பிரச்சாரகர். ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ മതപ്രഭാഷകനാണ്. ஜம்முவிலே கே நகரோட்டா என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கிறது. ജമ്മുവിൽ கே நகரோட்டா നഗരോട്ട എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. அந்த இடத்திலே அங்குள்ள மக்களோடு 15 நாட்கள் தங்கி இருந்து இயேசுவை அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னேன். അവിടെയുള്ള ജനത്തിന്റെ കൂടെ 15 ദിവസം താമസിച്ച് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയാൻ പോകുന്നു. இயேசு என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே 2 கரங்களை கூப்பி எழுந்து நின்றான். ഇദ്ദേഹം യേശു എന്ന പേര് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി. என்ன நடந்தது என்றால், എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, அந்த நாட்களுக்கு சுமார் 3 வருடங்களுக்கு முன்பதாக ആ ദിവസത്തിനും ഏകദേശം 3 വർഷം മുമ്പേ இவன் பேருந்து நிறுத்தத்திலே பஸ்ஸுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான். ഇദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് ഒരു ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. அப்பொழுது ரோட்டிலே சென்று கொண்டிருந்த ஒரு வாலிப மகள், അപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി സ്ത്രീ அந்த இவனுடைய முகத்தை பார்த்து சொன்னால், பிரதர் ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബ്രദർ, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அருமையான சகோதரனே, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். പ്രിയ സഹോദര, യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவள் சொல்லிவிட்டு ஓடிவிட்டாள். ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു. இந்த இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார் என்று சொன்ன இந்த வார்த்தை യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട ഈ ശബ്ദം இவனுடைய இதய துடிப்பை அதிகரித்தது. ഇവന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ஐயோ, இந்த இயேசு எங்கே இருக்கிறான்? ഈ യേശു എവിടെയാണുള്ളത്? என்னோடு படித்தவனும் வேலை பார்க்கிறவனும் இந்த பெயரை உடைய எவருமே நான் சந்தித்ததே இல்லை. എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഈ പരിചയത്തിലില്ല. இந்த இயேசு என்னை நேசிப்பதற்கு அப்படிப்பட்ட ஒருவருக்கு நான் எந்த உதவியும் செய்யவே இல்லை. യേശു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ഉപകാരമാണ് അവന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? இவனுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் அந்த ரயில் பெட்டிக்குள்ளாய் பதிலை கண்டுகொண்டான். ഇവന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം ആ ട്രെയിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലഭിച്ചു. அவனோடு நான் பகிர்ந்தளித்து இயேசுவை குறித்து எப்படிப்பட்டவர் என்பதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது അദ്ദേഹത്തോട് യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ அவனுடைய கன்னங்களிலே கண்ணீர் வழிந்தது. തന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த ரயில் பெட்டியில் தன் ஆத்மாவை இயேசுவுக்கு பறிகொடுத்தான். ആ റെയിൽവേ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെച്ച് അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ യേശുവിന് அருமையான ഏൽപ്പിച്ചു. சகோதர சகோதரிகளே, സഹോദര സഹോദരി, ஒரே ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. 5 வயது 10 20 40 80 தீவிரமாய் கடந்து செல்லும். 5 10 20 40 80 வேகம் வயசு ஆனால் கடந்து இந்த குறுகிய வாழ்நாளிலே நீங்கள் செய்வதெல்லாம் மண்மேடாகி போகும். ഈ അല്പകാലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോകും. ஆனால் இயேசுவுக்காக நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அது ஒரு நாளும் அழிந்து போவதே இல்லை. എന്നാൽ യേശുവിനായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതൊരു നാളും നശിച്ചു പോകയില്ല. அருமையான சகோதரனே சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த கண்ணீர் உன்னுடைய கன்னங்களிலே வழிகிறதா? നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടോ? வரப்போகிற தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நீ எதை இந்த உலகத்திலே இதுவரையிலும் சம்பாதித்திருக்கிறாய்? വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കായി ഈ ലോകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുണ്ടോ? இன்றைய மனித வாழ்வை நாம் பார்க்கும் பொழுது ഇന്നത്തെ മനുഷ്യജീവിതം നോക്കിയാൽ மனிதன் தன்னுடைய சுய நீதியை நிலைநாட்ட முயற்சிக்கிறான். മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വന്തം നീതി ആശ്രയിച്ചാണ് அது ജീവിക്കുന്നത്. குடும்ப வாழ்வானாலும் சபை வாழ்வானாலும் அந்த நாட்டு வாழ்வானாலும் അത് കുടുംബ ജീവിതമാകട്ടെ, സഭാ ജീവിതമാകട്ടെ, സാമൂഹ്യ ജീവിതമാകട്ടെ, மனிதன் தன்னுடைய சுய நீதியை நிலைநாட்டுகிறான். മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ஏசாயா 59வது அதிகாரம் 8வது வசனம், യെശയ്യാ പ്രവചനം 59 അധ്യായം 8 വാക്യം, ரோமர் 10 அதிகாரம் அதனுடைய 3வது வசனம். റോമാലേഖനം 10 അധ്യായം 3 വാക്യം. இந்த வேத வாக்கியங்கள் சொல்லுகிறது, ഈ വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, மனிதன் தேவனுடைய நீதியை புறந்தள்ளி விட்டான். മനുഷ്യൻ ദൈവനീതിയെ പുറന്തള്ളിക്കളഞ്ഞു. அவனுடைய நீதியை நிலைநாட்ட முயற்சிக்கிறான். അവൻ സ്വന്തം നീതി നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ദൈവവചനം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ மனிதன் தேவனுடைய காலத்தை அறியாமல் சென்று கொண்டிருக்கிறான். മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കാലഗതി അറിയാതെ அந்த സഞ്ചരിക്കുന്നു. அருமையான லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் அந்த 19வது அதிகாரம் ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 43வது வசனத்திலே
43 വാക്യത്തിൽ உன்னை சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமல் போனாய். നിനക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നാൾ നീ അറിയാതിരിക്കുന്നു. அருமையான சகோதரனே சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, தேவன் உனக்கென்று ஒரு வேளையை வைத்திருக்கிறார். ദൈവം നിനക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു அந்த வேளையை அறிய வேண்டிய காலகட்டத்திலே நீ இன்று கடந்து வந்திருக்கிறாய். ആ കാര്യം അറിയാനുള്ള കാലത്തിലാണ് നീ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. தருணங்களும் வேளைகளும் எல்லா நாளும் உனக்கு கொடுக்கப்படுவதே இல்லை. എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് ഈ അവസരം ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய நாளை நீ அறியவில்லை என்று சொல்லுகிறார். കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്റെ നാൾ നീ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. நான் சந்திக்கிற நாளை நீ அறியாமல் போய் கொண்டிருக்கிறாய். ഞാൻ നിന്നെ നേടുന്ന ഒരു കാലം നീ അറിയാതെ പോയിരിക്കുന്നു. எரேமியா 8:7 வாசிக்கும் பொழுது യിരെമ്യാ 8:7 വായിക്കുമ്പോൾ ஆண்டவர் என்ன குமுறுகிறார்? കർത്താവ് ആരെ വിളിക്കുന്നു? ஆகாயத்திலே பறக்கிற பறவைகள் அதனுடைய காலத்தை அறிகிறதா? ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ അതതിന്റെ കാലം അറിയുന്നു. காட்டிலே மிருகங்கள் அதனுடைய வேளைகளை அறிகிறதா? കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ അതതിന്റെ നേരത്തെ അറിയുന്നു. கொக்கும் தகவலான் குருவியும் தங்கள் வரத்தக்க காலத்தை அறிகிறதா? കൊക്കും മീവൽ പക്ഷിയും അതിന്റെ നാളുകളെ കുറിച്ച് ஆனால் என்னுடைய ஜனங்களோ என்னை அறியவில்லை என்று എന്റെ சொல்லுகிறார். ജനമോ അത് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. என்னால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களோ தங்கள் வேலையை அறியவில்லை என்று சொல்லுகிறார். എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമോ തങ്ങളുടെ വേല ചെയ്യുന്നില്ല. எரேமியா 8:20 சொல்லுகிறது, യിരെമ്യാ 8:20 പറയുന്നു, கோடை காலம் முடிந்து விட்டது, அறுவடை சென்று விட்டது, കൊയ്ത്തുകാലം കഴിഞ്ഞു. ஆனால் என்னுடைய ஜனங்களோ இன்னும் மனம் திரும்பவில்லை என்று சொல்லுகிறார். എന്റെ ജനമോ ഇതുവരെയും മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, காலத்தின் அருமையை அறிந்து வாழ வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ആവശ്യമത്രേ. எல்லா நாளும் ஒன்று போல நாம் சந்திக்க போகிறதில்லை. എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തരണമെന്നില്ല. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒடிசா மாநிலத்திலே കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഒറീസ സംസ്ഥാനത്ത് ஒரு பெரிய பட்டணத்திலே இருந்த திருச்சபையினுடைய தலைமை போதகரை, ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിലുള്ള സഭയുടെ സീനിയർ പാസ്റ്ററിന് அவரை பிடித்து அவருடைய வாயிலே மாட்டுச்சாணானை வைத்து சாப்பிட வைத்திருக்கிறார்கள். അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി ചാണക വെള്ളം കലക്കി കുടിപ്പിച്ചു. உலகம் முழுவதும் அந்த செய்தி இன்றைக்கு பரவி கொண்டிருக்கிறது. ലോകം എല്ലായിടത്തും ഈ വാർത്ത പരന്നു. காலத்தின் கட்டாயம் என்ன? കാലത്തിന്റെ നിർബന്ധം എന്താണ്? ஏன் கடவுள் நம்மை உயிரோടെ வைத்திருக்கிறார்? എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? ஆத்மாவை குறித்த கர்சனை எப்படி நம்முடைய வாழ்விலே இருக்கிறது? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത എത്രത്തോളം നമുക്കുണ്ട്? நாளைய தினம் இந்த நாடு சந்திக்க போகிற பிரச்சனைகள் என்ன? നാളെ നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി நம்முடைய എന്താണ്? திருச்சபை சந்திக்க போகிற பிரச்சனைகள் என்ன? നമ്മുടെ സഭകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அருமையானவர்களே, കർത്താവ് പറയുന്നു, പ്രിയമുള്ളവരെ, காலங்கள் நழுவிக்கொண்டே போய் கொண்டிருக்கின்றன. നാളുകൾ വേഗത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சாதாரணமாய் நம்முடைய வாழ்க்கை ரொட்டீனாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. സാധാരണമായ നമ്മുടെ ജീവിതം നീങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது நம்முடைய வீட்டிலே, வைத்துக் கொள்ளுங்கள். കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്ന് அந்த കരുതുക. குழந்தையை வளர்த்துகிறோம் நாம். ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു. அடுத்த கல்வியை கொடுக்கிறோம், கல்வி. തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു. அடுத்து திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறோம். അടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. அடுத்து குழந்தை பிறக்கிறது. രണ്ടാമത് அடுத்து அந்த வாழ்வு திரும்ப ரொட்டீன் ஆகிறது. വീണ്ടും ഇതേ കാര്യം തിരിച്ചു இது വരുന്നു. சாதாரணமாய் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ഇതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതം. ஆனால் இயேசு இந்த வாழ்வை குறித்து அல்ல நம்மோடு சொல்லுகிறார். എന്നാൽ യേശു நீ அறியாத ஒரு வாழ்வு உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. നീ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു ജീവിതം നിനക്കുണ്ട്. நீ அறிய வேண்டிய காலத்தில் அறிய வேண்டிய காலத்தை நீ அறிந்துதான் ஆக வேண்டும். നീ അറിയേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി ചെയ്യണം. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே ஊழியம் செய்த நாட்கள், യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച കാലത്ത് எல்லாரும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. அவருடைய சகோதரங்களும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. അവന്റെ സഹോദരന്മാർ പോലും യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. மார்க்கு 6ஆம் அதிகாரம் മർക്കോസ് 6-ാം അധ്യായം 2 முதல் 5 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. 2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. யோவான் 15வது அதிகாரம் യോഹന്നാൻ 15-ാം അധ്യായം 22வது വചനം. 27-ാം വാക്യം. அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, அவருடைய ஊராரே அவரை வெறுத்து தள்ளினார்கள். ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അവന്റെ സ്വന്തം ദേശക്കാർ പോലും അവനെ വെറുത്തു. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, ஆண்டவர் தம்முடைய அனுபவத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது കർത്താവ് തന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், അവൻ എന്ത് പറയുന്നു? எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் യെരമ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം அதனுடைய 2வது அதிகாரம் 2-ാം അധ്യായം. அதிலே ஒரு வசனம் இப்படியாக கடந்து வருகிறது. நான் அதை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். അതിലെ ഒരു വാക്യം ഇപ്രകാരമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ അത് വായിക്കാം. என்னுடைய ஜனங்கள் எனக்கு 2 வித தீமைகளை செய்தார்கள். എന്റെ ജനം എനിക്ക് 2 വിധ തിന്മകൾ ചെയ്തു. ஜீவ தண்ணீராகிய ஊற்றாகிய என்னை விட்டுவிட்டு
ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച്. 2வது அதிகாரம் 13வது வசனம். 2-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം. தண்ணீர் நிற்காத வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டி கொண்டார்கள். ആ ജനം ചെയ്ത കാര്യം, എൻ്റെ ജനം 2 ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നെ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു. இந்த வசனத்திலே தேவன் சொல்லுகிறார், ഈ വചനത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു, அந்நிய ஜனங்களை குறித்து சொல்லவில்லை, മറ്റുള്ള ജനത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, தம்முடைய ஜனங்களை குறித்து சொல்லுகிறார். തന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 2 தீமைகளை அவருக்கு எதிராக நாம் செய்திருக்கிறோமா? 2 തിന്മകൾ ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ ചെയ്തു. என்ன என்றால், എന്തൊക്കെയാണത്? ஜீவ தண்ணீராய அவரை நாம் விட்டுவிட்டோம், ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയായ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. தண்ணீர் நிற்காத வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை நமக்கு தெரிந்தெடுத்தோம். വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകളെ, പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தப்படுகிறார். യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവമാണ്. 4 முறை பிலாத்து முயற்சி பண்ணுகிறான் இயேசுவை விடுதலையாக்குவதற்காக. 4 തവണ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ വെറുതെ വിടാൻ പിലാത്തോ ശ്രമിച്ചതാണ്. யோவான் 18ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம். യോഹന്നാൻ 18-ാം അധ്യായം 31-ാം அவன் വാക്യം. என்ன சொல்லு, நீங்களே இவனை கொண்டு போய் சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று சொல்லுகிறான். അവൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. பிலாத்துவுக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் கட்டளையிடாமல் இது நடக்காது என்பதை. പിലാത്തോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവൻ കൽപ്പിച്ചാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. எப்படியாகிலும் இந்த யூத ஜனங்கள் இயேசுவை விடுவிக்கட்டும் என்று பிலாத்து முயற்சிக்கிறான். ഏത് വിധേന യഹൂദന്മാർ തന്നെ യേശുവിനെ വിടുവിക്കട്ടെ എന്ന് പിലാത്തോസ് அவர்கள் വിചാരിച്ചു. சொன்னார்கள், இவனை சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னார்கள். എന്നാൽ ജനമെല്ലാം അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. யோவான் 18:39 சொல்லுகிறது. യോഹന്നാൻ 15:39 പറയുന്നു. பிலாத்து மறுபடியும் அவர்களோடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறான், പിലാത്തോസ് വീണ്ടും ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. உங்களுக்கு மனதுண்டானால் இந்த இயேசுவை விடுதலையாக்குகிறேன், നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ വെറുതെ വിടാം. அப்பொழுதும் இவனை சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னார்கள். അപ്പോഴും അവർ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ നിലവിളിച്ചു. யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 3 வரையுள்ள வசனங்கள். യോഹന്നാൻ 19-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെ. அவனை വാരിனால் அடிப்பித்து நான் விடுதலையாக்குகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். അവനെ വാറുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വിടാമെന്ന് പിലാത്തോസ് அப்பொழுதும் പറയുന്നു. இவனை சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னார்கள். അപ്പോഴും ജനം അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. யோவான் 19:14-15 சொல்லுகிறான், യോഹന്നാൻ 19:14-15 இதோ പറയുന്നു. உங்களுடைய ராஜா என்று சொல்லுகிறான். ഇതാ നിങ്ങളുടെ രാജാവെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. எப்படியாகிலும் இந்த யூத ஜனங்கள் மனம் மாறட்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான். ഏത് വിധേന യഹൂദന്മാർക്കൊരു മനസ്സ് മാറട്ടെ എന്ന് അവൻ കരുതി. அருமையான சகோதரனே, சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, ஒரே ஒரு வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. നമുക്കെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. எதை வேண்டுமானாலும் நீ தெரிந்து கொள்ளலாம். ഏത് വേണമെന്ന് നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. இந்த யூத ஜனங்கள் முறையிட்டார்கள், சிலுவையில் அறையும் என்று சொன்னார்கள். യഹൂദന്മാർ നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന്. அப்பொழுது பிலாத்து அவர்களிடத்திலே கேட்கிறான், പിലാത്തോസ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, நான் உங்களுக்கு யாரை விடுதலையாக்க வேண்டும்? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ സ്വതന്ത്രനാക്കി തരണം? அப்பொழுது எல்லாரும் ஏகோபித்து கேட்டார்கள், பரபாசை எங்களுக்கு விடுதலையாக்கும் என்று. അവരെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ബറബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് இந்த മതി. பரபாசனுடைய பின்னணியம் என்ன? എന്താണ് ഈ ബറബാസിന്റെ ചരിത്രം? ஒரு ஊர் கலவரத்திலே கொலைபாதகத்து நிமித்தம் சிறையிலே தண்டனை அனுபவிக்கிறவன். സമൂഹത്തിൽ വലിയ കൊലപാതകം കുറ്റവും ചെയ്ത് അവൻ അതാ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. ஐயோ, இந்த கொலைபாதகனை தங்களுக்கு வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். ഈ കൊലപാതകയെ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയെന്ന് ജനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. தேவன் சொல்லுகிறார், அருமையானவர்களே, വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, என் ஜனங்கள் எனக்கு 2 தீமைகளை செய்தார்கள். എന്റെ ജനം എനിക്കെതിരെ 2 തിന്മകൾ ஜீவ ചെയ്തു. தண்ணீராய என்னை விட்டு விட்டார்கள். ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവായി എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. தண்ணீர் நிற்காத வெடிப்புள்ள தொட்டிகளை தங்களுக்கு எடுத்துக் கொண்டார்கள். വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ട കിണറുകളെ തങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், നസറേനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, தேவனை தவிர எதற்கும் முதலிடத்தை கொடாதிருங்கள். ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും നീ ഒന്നാം സ്ഥാനം அது കൊടുക്കരുത്. உன்னுடைய கணவனாயிருக்கலாம், மனைவியாயிருக்கலாம், பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், അത് നിന്റെ ഭർത്താവാകട്ടെ, ഭാര്യയാകട്ടെ, മക്കളാകട്ടെ, அது உன்னுடைய சபையாயிருக்கலாம், உன்னுடைய வேலையாயிருக்கலாம், தொழிலாயிருக்கலாம். അത് നിന്റെ സഭയാകട്ടെ, ജോലിയാകട്ടെ, ഉദ്യോഗമാകട്ടെ. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, സഹോദര സഹോദരി, இயேசுவை முதலிடத்திலே காணுங்கள். യേശുവിന് എന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം. உங்கள் வீட்டிலே இயேசுவுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்கள். നിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം உங்கள் നൽകണം. வருமானத்திலே இயேசுவுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்கள். നിന്റെ വരുമാനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം യേശുവിനാകട്ടെ. உங்களுடைய வியாபார ஸ்தலத்திலே இயேசுவுக்கு முதலிடத்தை கொடுங்கள். നിന്റെ ബിസിനസ് സ്ഥലത്ത് യേശുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകണം. ஆகவேதான் இயேசு சொல்லுகிறார், അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത്, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ അന്വേഷിപ്പിൻ. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം அதனுடைய 33 34 வசனங்களிலே 33 34 വാക്യങ്ങളിൽ கவலையோடு கடந்து வந்த ஜனங்கள், വലിയ വേദനയോടെ വന്ന ജനം நாளைய தினத்தை குறித்த பாரத்தோடு கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். നാളെയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്തോടെ കടന്നു വന്നു. வாழ்விலே பிரச்சனை இருந்தது உண்மைதான்.
നാളെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് സത്യമാണ്. அவருடைய சரீரத்திலே வியாதி இருந்தது உண்மைதான். ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ട് സത്യമാണ്. பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகள் வாழ்விலே இருந்தது உண்மைதான். പലവിധമായ പ്രതീക്ഷകൾ അവർക്കുണ്ട് സത്യമാണ്. ஆனால் இயேசு அவர்களிடத்திலே என்ன சொன்னார் என்றால், യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? நாளைய தினத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள். നാളെയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്. நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். നിങ്ങൾ മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പീൻ. முதலாவது தேவனுடைய நீதியை தேடுங்கள். മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ. தேவனுடைய நாமத்திலே நம்பிக்கை வைக்கிற சகோதர சகோதரிகளை, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ച സഹോദര സഹോദരി, இந்த உலகத்திலே நிச்சயமாய் குறுக்கீடுகள் கடந்து வரலாம். ഈ ലോകത്തിൽ തൽക്ഷണത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം. வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் கடந்து வரலாம். ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. அது அல்ல வாழ்க்கையின் முடிவு என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். അവിടെ നിന്റെ ജീവിതം തീരുന്നില്ല എന്ന് നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം. எப்படி கவலைப்படாமல் இருப்பது? എങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരപ്പെടാതിരിക്കാൻ ஒரு കഴിയും? தீராத வியாதி சரீரத்தை தாக்கி இருக்கிறது. ഒരു മാറാ രോഗം ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. மருத்துவர் சொல்லி இருக்கிறார், வியாதிக்கு மருந்தே இல்லை என்று. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നില്ലെന്നാണ്. நிச்சயமா என்னுடைய உள்ளத்திலே கவலை வரத்தான் செய்யும். നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ഭാരമുണ്ടാകും. 2 லட்சம் ரூபாய் நாளைக்கு எனக்கு தேவை. 2 ലക്ഷം രൂപ നാളെ ആവശ്യമുണ്ട്. என்னுடைய பாக்கெட்டிலோ வங்கி கணக்கிலோ சில்லறை காசும் இல்லை. എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോ കൈവശമോ ചില്ലറ കാശില്ല. கவலை நிச்சயமாய் வரத்தான் செய்யும். നിശ്ചയമായും മനസ്സ് ஆனால் വിഷമിക്കും. இயேசு 2 உதாரணங்களை சொன்னார். എന്നാൽ യേശു 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ஆகாயத்திலே பறக்கிற பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പറവകളെ നോക്കുവിൻ. காட்டிலே வளருகிற மலர்களை கவனித்து பாருங்கள். കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ നോക്കുവിൻ. நேற்றைக்கு சொன்ன ஏதாகலும் ஒரு வீட்டிலே காலையிலே கடந்து வந்து உணவு தாருங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறதா? ഏതെങ്കിലും ഒരു പറവ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പറന്നു വന്ന് നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ ധാന്യമണികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இல்லையே. இந்த கோடிக்கணக்கான பறவைகளுக்கெல்லாம் ஆகாரத்தை கொடுக்கிற ஒரு பரம தகப்பன் இருக்கிறார். കോടിക്കണക്കായ പറവകൾക്ക് ആകാശത്തിൽ അതിന്റെ അന്നുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ട്. വളരുகிற மலர்களை போல சாலமோன் உடுத்தினதில்லையா? இவைகளையும் உடுத்தி வைக்கிற ஒரு பரம தகப்பன் இருக்கிறார். ഈ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ മനോഹരമായി ശലോമോൻ പോലും തന്റെ മഹത്വത്തിൽ ആയിട്ടില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയല്ല ദൈവം இவைகளை எல்லாம் போஷிப்பித்து உடுத்திவிக்கிறவர் அவருடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்ட நம்மை மறந்து போகவே மாட்டார். ഇവയെല്ലാം പോഷിപ്പിച്ച് നന്നായി വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് അവന്റെ സാദൃശ്യത്താൽ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മെ മറന്നു കളയുമോ? அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், അവൻ എന്ത് പറയുന്നു? உங்களுடைய தலையில் உள்ள முடி எல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ തലമുടി നാരുകൾ പോലും എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. இன்னைக்கு எனக்கு 2 கிலோ அரிசி தேவை என்றால் அதை என் அப்பன் இன்றைக்கு தருவார். ഇന്ന് എനിക്ക് എത്ര കിലോ അരി ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ദൈവം ഇന്ന് തന്നിരിക്കും. நாளைக்கு 200 கிலோ தேவை என்றால் அதை என்னுடைய தேவன் எனக்கு தருவார். നാളെ 200 കിലോ ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവം നാളെ അത് എത്തിച്ചിരിക്കും. ஆகவே கவலைப்படக்கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறார். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നു. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும் பொழுது അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ 2 வித கவலைகளை குறித்து சொல்லுகிறார். 2 വിധ വിചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 2 കൊരിന്തിയർ 7 அதிகாரம் 2 കൊരിന്ത്യർ 7 അധ്യായം அதனுடைய 9-10 வசனங்கள். അതിന്റെ 9-10 വാക്യങ്ങൾ. ஒன்று தேவனை குறித்த கவலை, ഒന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം, இன்னொன்று உலகத்தை குறித்த கவலை. മറ്റൊന്ന് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം. அந்த அனுபவத்தை அவர் சொல்லும் பொழுது ഈ അനുഭവം താൻ പറയുമ്പോൾ லௌகிக கவலை மரணத்தை கொண்டு வருமாம். ലോകപരമായ ചിന്ത നമുക്ക് മരണത്തെ കൊണ്ടുവരും. தேவனுக்கு ஏற்ற கவலை ஜீவனை நமக்கு கொண்டு வருகிறதா? ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോ നമുക്ക് ജീവൻ കൊണ്ടുവരും. ஏன் மனிதனுடைய வாழ்விலே வியாதிகள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன? എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നത്? மனதளவிலே ஏன் அவன் பாதிக்கப்படுகிறான்? എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ മാനസിക നിലവാരം அவனுடைய வாழ்க்கை ஏன் பாதியிலே முடிக்கப்படுகிறது? എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ജീവിതം പകുതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു? இன்றைய மருத்துவ விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது, அருமையானவர்களே, ഇന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് கவலைப்படுகிறதுனாலே மனிதன் பாதி வயதிலே மரணம் அடைந்து விடுகிறான். മനോഭാരത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ മനുഷ്യൻ പാതിയിൽ തന്റെ ജീവിതം இங்கே അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, കർത്താവിന്റെ വചനം ഇവിടെ പറയുന്നു, உங்களுக்கு தேவனுக்கேற்ற துக்கம் கடந்து வரட்டும். നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരട്ടെ. தேவனுக்கேற்ற கவலை உங்களிடத்திலே கடந்து வரட்டும். ദൈവത്തിന് വേണ്ടുന്ന ചിന്തകളാൽ നീ നിറയട്ടെ. உலக கவலை உங்களுக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார். മറ്റൊരു വിചാരവും നിന്നെ ബാധിക്കരുത്. நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்திலே நான் சொல்லுகிறேன், നസ്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, இரவிலே தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு சிலர் இந்த கூடுகையிலே கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள். ആമേൻ.
இரவிலே தூக்கமில்லாமல் ஒரு சிலர் இந்த கூடுகையிலே கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள். രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചിലർ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. நீங்கள் ஒன்றை அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும். നിങ്ങൾ തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയണം. மனிதனுக்கு நித்திரையை தருகிறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து. മനുഷ്യന് ഉറക്കത്തെ നൽകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. அவர்தான் மனிதனுடைய வாழ்விலே கிரியை நடப்பிக்கிறவர். അവനാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. அவர் உன்னோட கூட இருந்தால் கவலையே உன்னுடைய வாழ்விலே வருவதே இல்லை. യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിചാരവും നിങ്ങളെ പിടിക്കയില്ല. ஏனெனில் அவர் மேலே நீங்கள் கவலையை போட்டு விடலாம். കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാരമെല്ലാം നിങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ വെക്കുന്നു. 1 பேதுரு 5-ാം അധികാരം 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം அதனுடைய 6-7 വചനങ്ങൾ. അതിന്റെ 6-7 വാക്യങ്ങൾ. பிலிப்பியர் 4-ാം അധികാരം ഫിലിപ്പിയർ 4-ാം അധ്യായം அதனுடைய 6-7 வசனங்கள். അതിന്റെ 6-7 நீங்கள் വാക്യങ്ങൾ. ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. எல்லாவற்றையும் அவர் மேலே வைத்து விடுங்கள். എല്ലാ ഭാരവും അവന്റെ മേൽ വെക്കണം. ஜெபத்திலே அவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். പ്രാർത്ഥനയാൽ അവൻ അറിയിക്കണം. எல்லா தற்கொலையின் ஆவிகள் இந்த தேசத்தை விட்டு விலகட்டும் இந்த இரவிலே. എങ്കിൽ അശുദ്ധാത്മ ശക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് വിട്ട് അകന്നു പോകും. எல்லா சங்கார தூதனுடைய வல்லமைகள் செயலற்று போகட்டும் இன்றைக்கு. എങ്കിൽ സംഹാര ദൂതന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിഷ്ഫലമായി തീരും. எல்லா மரண தூதனுடைய ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த இரவிலே செயலற்று போகட்டும். സകല മരണ ദൂതന്റെ പ്രവൃത്തികളും ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിഷ്ഫലമാകട്ടെ. அநேகர் நாம் எண்ணி விடுகிறோம் சில நேரங்களில் പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില സമയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, நல்ல ஒரு வீடை கட்டி நல்ல காரை வைத்து பணத்தை எல்லாம் நாம் சந்தோஷமாக அதிகமாக நாம் சேர்த்து கொண்டால் மன நிம்மதியோடு இந்த உலகத்திலே வாழலாம் என்று எண்ணி விடுகிறோம். നല്ല വീട് പണിത് നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മനസമാധാനത്തോടെ ദീർഘകാലം ജീവിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. இது தேவையில்லை என்று வேதம் சொல்லவில்லை. ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. மனிதனுக்கு எதெல்லாம் தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു. அந்த இங்கிலாந்து நாட்டிலே ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശത്ത് யூதர் ரூஸ்வெல்ட் என்ற ஒரு உலக பணக்காரன் வாழ்ந்து வந்தான். யூதர் ரூஸ்வெல்ட் റൂദർ റൂസ്വെൽറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ധനികനായ വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. அவன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு 2 முறை கடன் கொடுத்தவன். അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന് 2 തവണ പണം അങ്ങോട്ട് കടം കൊടുത്തു. எவ்வளவு பணத்தை வைத்திருப்பான் என்பதை கணக்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள். അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. திருமணமாகவில்லை, ஒரு பெரிய அரண்மனை போல வீட்டிலே தனிமையாக வாழ்ந்து வந்தான். അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹമായിട്ടില്ല, വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക. அவ்வப்போது வெளிநாடுகளுக்கு அவன் இடம் காண்பதற்கு போய்விடுவான். പലപ്പോഴും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ஒரு நாள் அவனுடைய வீட்டில் உள்ள கருவூலத்திலே கடந்து வந்தான். ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിലുള്ള கருவூலம் ட்ரெஷரி അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എക്കോ ഉണ്ട്, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക്കിന്റെ എക്കോ കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം താൻ തൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പണമെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു. அவன் அந்த அறைக்குள்ளே வந்து எல்லாவற்றையும் பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவனுடைய உள்ளத்திலே. ഇതെല്ലാം കണ്ട് തന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം. அந்த அறைக்குள் நிற்கும் பொழுதே அவனையும் அறியாமலே அந்த அறையினுடைய கதவு பூட்டப்பட்டாயிற்று. താൻ ഈ മുറിക്കകത്ത് കടന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താൻ അറിയാതെ പിറകുവശത്ത് തന്റെ കഥ കടഞ്ഞു പോയി. அந்த அறை வீட்டு அந்த அறைக்குள்ள இருந்து கதவை திறக்க முடியாது. ഇതിന്റെ ആ കഥകിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അകത്ത് നിന്ന് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. ஐயோ, ஒரு நாள் கடந்தது, 2 நாள் கடந்தது, 3 நாள் கடந்தது. ദിവസം 1 കഴിഞ്ഞു, 2 കഴിഞ്ഞു, 3 കഴിഞ്ഞു. ஐயோ என்று கதறத் தொடங்கினான். അദ്ദേഹം നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. எனக்கு தாகம், தண்ணீர் தாருங்கள் என்று கேட்டான். എനിക്ക് ദാഹത്തിന് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം തരുമോ എന്ന് எனக்கு ചോദിച്ചു. பசி, உணவு தாருங்கள் என்று கேட்டான். വിശക്കുന്നു, ഭക്ഷണമുണ്ടോ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. ஒருவர் அவனுடைய சத்தத்தை கேட்க அந்த வீட்டிலே இல்லை. തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല. கடைசியாக என்ன செய்தான் என்றால், അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? தன்னுடைய விரலை கிழித்து തന്റെ വിരൽ മുറിച്ച് அதனுடைய இரத்தத்தை எடுத்து சுவரிலே எழுதியிருந்தான். ആ രക്തം കൊണ്ട് ചുവരിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി, உலகத்திலே பெரும் பணக்காரனாகிய ஒரு மனிதன், ലോകത്തിൽ അതിസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തി, தாகத்திற்கு தண்ணீர் இல்லாமலும் പാപത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെയും அவன் பசிக்கு உணவில்லாமலும் ദാഹത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെയും വിശപ്പിന് ആഹാരമില്ലാതെയും செத்து விழுகிறான் என்று எழுதி வைத்துவிட்டு அப்படியே அந்த அறையிலே செத்து கிடந்தான். മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം താൻ അവിടെ அருமையான മരിച്ചു. சகோதரனே, சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, ஆத்துமாவை குறித்த கரிசனையோடு வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கேட்கிறார். നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ദൈവം நீ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கவலையோடு வாழ வேண்டியவன் அல்ல. നീ ഭാരത്തോടു കൂടി അല്ല நீ ജീവിക്കേണ്ടത്. வேதனையோடு வாழ வேண்டியவன் அல்ல. നീ വേദനയോട്
ചിന്തയോട് കൂടി അല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. பாருங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் எப்படி அன்றைக்கு வழி நடத்தினார். നോക്കുക, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം എങ്ങനെയെല്ലാം വഴി നടത്തി. அதை அருமையான நெகேமியா அழகாக விளக்குகிறார். നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് മനോഹരമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. நெகேமியாவின் புஸ்தகம் 9வது அதிகாரம் നെഹമ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം அதனுடைய 19வது வசனத்திலிருந்து வாசித்து பாருங்கள். അതിന്റെ 19-ാം വാക്യം മുതൽ വായിച്ചു നോക്കുക. சுமார் 30 லட்சம் ஜனங்கள் 30 ലക്ഷത്തോളം ജനം 40 வருடங்கள் வனாந்தரத்திலே நடந்து வருகிறார்கள். 40 വർഷമാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ அவர்களுக்கு ஆகாரம் குறை வந்ததே இல்லையா. അവർക്ക് ഒരു ആഹാരത്തിനും அவருடைய കുറവുണ്ടായില്ല. வஸ்திரம் பழமையாய் போனதே இல்லையா. അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകിപ്പോയില്ല. அவருடைய கால்கள் வீங்கி போகவே இல்லையா. അവരുടെ കാലുകൾ വീങ്ങിയില്ല. இந்த வஸ்திரத்தினுடைய அழகை பாருங்கள். ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ അളവ് നോക്കിയാൽ 5 വയதிலே ஒரு குழந்தை எய்த்தை விட்டு வெளியே வருகிறது. 5 വയസ്സുള്ള ഒരു പൈതലാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതെങ്കിൽ இப்பொழுது 45 வயதாகிறது. ഇപ്പോഴവന്റെ പ്രായം 45 ആയി. ஒரே வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்கிறது அந்த மனிதன். ഒരേ വസ്ത്രം തന്നെ അവൻ ആ കാലം മുഴുവൻ ധരിച്ചു. இந்த இயேசுவை இந்த இரவிலே நீங்கள் நம்புங்கள். ഈ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിപ്പിൻ. இயேசுவுக்கு வாழ்விலே முக்கியத்துவத்தை கொடுங்கள். യേശുവിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. அவரை கவனித்து பாருங்கள். അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവിൻ. ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை வழிநடத்த போதுமான தேவனாய் இருக்கிறார். ഓരോ ദിനവും നിന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് அவர் நம்மிடத்திலே கேட்டுக்கொள்ளுகிறார். അവൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു, உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ. எல்லா பொறுமையோடு உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். സകല അനുധാവനത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ. ஏனெனில் எல்லாம் கரைபட்டு போனாலும், കാരണം എല്ലാം നഷ്ടമായി പോയാലും, எல்லாவற்றை நீங்கள் இழந்து நின்றாலும், എല്ലാം നിന്റെ കൈവശം இந்த വന്നാലും ஆத்துமாவை நீங்கள் சேதப்படுத்த கூடாது. ഈ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ നഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിക്കരുത്. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം அதனுடைய 19வது வசனம். അതിന്റെ 19-ാം വാക്യം. பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக்கொள்ளுங்கள். ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ സംരക്ഷിപ്പിൻ. ஏனெனில் இந்த ஆத்துமாவை சேதப்படுத்துவது மனிதனுக்கு நல்லதல்ல. കാരണം ഈ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലതല്ല. உலகம் முழுவதையும் ஒரு மனிதன் ஆதாயப்படுத்தினாலும், ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാൽ தன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று கேட்டார். തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് ലാഭം എന്തുള്ളൂ? இந்த ஆத்துமா என்பது என்ன? എന്താണ് ഈ ആത്മാവ്? வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം அதனுடைய 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം പറയുന്നു, தேவன் மனிதனை மண்ணினாலே உருவாக்கி ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി அவனுடைய நாசியிலே ஊதினார். അവന്റെ നാസികയിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. அப்பொழுது அவன் ஜீவ ஆத்துமாவானான். അപ്പോഴവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി தேவன் തീർന്നു. தம்முடைய சுவாசத்தை மனிதனுடைய நாசியிலே ஊதினார். ദൈവം തന്റെ ശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിലേക്ക് ഊതി. இங்கே சொல்லுகிற ஜீவ ஆத்துமா நம்முடைய மூக்கிலே நுகர்ந்து விடுகிற சுவாசம் அல்ல. ഇവിടെ പറയുന്ന ജീവനുള്ള ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നാം എടുക്കുന്ന ശ്വാസമത്രേ. அது அல்ல, அந்த சுவாசம் அல்ல. അത് നാം ഈ മൂക്കിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ശ്വാസമല്ല. அது வேதம் சொல்லும் பொழுது the very life of God, தேவனுக்குள்ளே இருந்த அதே ஜீவன் மனிதனுக்குள்ளாய் கடந்து வந்தது. വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച അതേ ജീവൻ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. ஆகவே உனக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவன் உனக்குரியது அல்ல. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ നിനക്കുള്ളതല്ല. உனக்குள் இருக்கிற ஆத்துமா உனக்குரியது அல்ல. നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് നിന്റെ സ്വന്തമല്ല. அந்த ஆத்துமாவுக்கு சொந்தக்காரர் ஒரு நாள் திரும்ப இந்த உலகத்திலே வரப்போகிறார். ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വന്തക്കാരൻ ഒരു നാൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ஏன் எருசலேமை பார்த்து அழுகிறார் அருமையானவர்களே? എന്തുകൊണ്ട് അവൻ യെരൂശലേമിനെ നോക്കി കരയുന്നു? പ്രിയമുള്ളവരേ, உன்னுடைய சமாதானத்துக்கு ஏற்றவைகளை நீ இழந்து போகிறாய். നിന്റെ സമാധാനത്തിലുള്ള നീ ഇപ്പോൾ நீ നഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. அறிய வேண்டிய காரியத்தை நீ இன்னும் அறியவில்லை என்று சொல்லுகிறார். നീ തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന കാര്യം നീ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. காலங்களை நீ அறியாமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறாய். കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നീ അറിയാതിരിക്കുന്നു. ஆகவே எனக்கு அருமையான எருசலேம் நகரமே, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യെരൂശലേം പട്ടണമേ, கோழி குஞ்சை போல நான் வரவழைத்தேன் உங்களை என்னிடத்திலே. കോഴി കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിന്നെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു. மனமில்லாமற் போய்விட்டாய். നിനക്കോ വരുവാൻ മനസ്സില്ല. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, സഹോദര സഹോദരി, உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രാണനുണ്ട്. ஒரு ஆத்துமா ஒன்று உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ഒരു ആത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു. இந்த ஆத்துமாவை தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்வதற்காக ഈ ആത്മാവിനെ തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കുവാനായി യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. இயேசு இந்த ஆத்துமாவை தம்மிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ள துடிக்கிறார் என்றால், എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യാത്മാവിനെ ദൈവം തന്നോട് ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? மனிதன் இழந்த ஆத்துமாவை அவராலே தான்
மனிதனுக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும். இது தேவனுடைய திட்டம். മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ஆகவேதான் கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசு முகங்குப்புற விழுந்து ஜெபிக்கிறார். അതുകൊണ്ടത്രേ ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ യേശു മുഖം താഴ്ത്തി വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அந்த சீஷர்களோடு ശിഷ്യന്മാരോട് എന്ത് പറയുന്നു? என்னுடைய ஆத்துமா இப்பொழுது துக்கம் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். എന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. அவர் திகிலடைவும் வியாகுலப்படவும் தொடங்கினார். അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വ്യാകുലപ്പെടാനും തുടങ്ങി. ஐயோ, இந்த ஆத்துமாவை ஏன் இயேசு மரணத்திலே ஊற்றினார் என்றால், തന്റെ ആത്മാവിനെ മരണത്തിലൂടെ യേശു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ஏசாயா 53 அதிகாரம் യെശയ്യാവ് 53 അധ്യായം அதனுடைய 11-12 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. അതിന്റെ 11-12 വാക്യം പറയുന്നു, ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி அடைவார். ആത്മാവ് തനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഫലം കണ്ട് തൃപ്തിയാകും. ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு இயேசு திருப்தி அடைவார். ആ ഫലം കണ്ട് യേശു തൃപ്തനാകും. அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, உலக கவலையினூடாய் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றவர்களே, ലോകത്തിന്റെ ഭാരത്തിലൂടെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ, தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திலே ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு இனி காலங்கள் அதிகமாய் செல்லுவதே இல்லை. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ഇനി അധിക കാലമില്ല. பரிசுத்த வேதம் அழகாய் சொல்கிறது. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മനോഹരമായി പറയുന്നു. எபிரேயர் 9 அதிகாரம் 28 வசனம். എബ്രായ ലേഖനം 9:28. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 39 வசனம். എബ്രായർ 10:39. இனி காலம் செல்லுவதில்லை, சீக்கிரமாய் அவர் வரப்போகிறார். ഇനി കാലം ചെല്ലുകയില്ല, വേഗത്തിൽ അവൻ വരും. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:6 சொல்லுகிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 10:6 പറയുന്നു, இனி காலம் செல்லாது, ഇനി കാലം നീളുകയില്ല. வருகிறேன் என்று சொன்னவர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். വരാമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ വേഗം വരും. மத்தேயு 25:13 சொல்லுகிறது, മത്തായി 25:13. உங்கள் விளக்குகளிலே எண்ணெயை காத்துக் கொள்ளுங்கள், നിങ്ങളുടെ വിളക്കുകൾ എണ്ണ നിറച്ച് உங்கள் കാത്തിരിപ്പീൻ. தீவெட்டிகள் எரிகிறதா இருக்கட்டும், നിങ്ങളുടെ പന്തങ്ങൾ കത്തി എരിയട്ടെ. நீங்கள் நிறையாத நாளிலே மனுஷகுமாரன் இந்த உலகத்திலே வருவார். നിനക്കാത്ത നാളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരും. அருமையான சகோதரங்களே, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, இயேசு நிச்சயமாய் இந்த உலகத்திலே வருவார். യേശു നിശ്ചയമായി വീണ്ടും വരും. அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்திலே வருகிறார். അവൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരും. அவருடைய வருகையிலே நீங்கள் காணப்படுவது மட்டுமல்ல, അവന്റെ വരവിങ്കൽ നിങ്ങൾ കാണപ്പെടണമെന്ന് മാത്രമല്ല, நீங்கள் ஒரு கூட்டம் மக்களோடு தான் அவரை சந்திக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളോട് അവനെ നേരിടണം. இதற்குரிய கணக்கை கேட்க இயேசு நிச்சயமாய் நம்மிடத்திலே வருவார். ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ക് ചോദിപ്പാൻ യേശു നിശ്ചയം നിന്റെ അടുക്കൽ அவர் വരും. கணக்கை கேட்கிற எஜமானாக வரப்போகிறார். അവൻ കണക്ക് നോക്കുന്ന യജമാനായി വരും. பாருங்கள், இந்த உலகத்திலே अनेक பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையை படித்திருக்கிறோம். ഈ ലോകത്ത് നാം അനേക വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. சாது சுந்தர் சிங்கை குறித்து சொல்லும் பொழுது, സാധു സുന്ദർ സിംഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, நேபாள் திபெத் போன்ற நாடுகளிலே നേപ്പാൾ ടിബറ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ தேவனை பிரசங்கித்தபடியினால் ദൈവത്തെ പ്രസംഗിച്ച കാരണത്താൽ அவரை ஒரு மரத்திலே கட்டி வைத்து അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വലിയ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് இரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்ற புழுக்களை சரீரத்திலே விட்டார்கள். രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന അട്ടകളെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ அவரை மரத்திலே கட்டி வைத்து கல்லாலே அடித்து நொறுக்கினார்கள். തന്നെ ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ച് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് നുറുക്കുകയും அதே காயங்களோடு கூட അതേ മുറിവുകളോട് കൂടി மாராமன் நற்செய்தி கூட்டத்திலே செய்தி கொடுப்பதற்கு அழைக்கப்பட்டு வந்திருந்தார். മാരാമൺ സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗകനായി അദ്ദേഹം അവിടെ அன்றைக்கு அவருடைய செய்தியை கேட்க லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அங்கே கூடியிருந்தார்கள். അന്ന് തന്റെ പ്രസംഗം കേൾപ്പാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് വന്നത്. அவர்களுடைய செவிகளிலே திறந்த மனதுடன் அவர் பேசுகிறார். അവരുടെ ചെവികളിൽ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി അദ്ദേഹം அன்றைக்கு പ്രസംഗിച്ചു. அவர் கொடுத்த செய்தியின் சாராம்சம் என்ன என்றால், അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നൽകിയ ദൂതിന്റെ സാരാംശം, இயேசுவை இன்னும் அறியாத இந்தியர்கள் കേട്ടില്ലാത്ത ഭാരതീയർക്ക് இயேசுவை கொண்டு செல்வதற்கு உங்களில் எத்தனை பேர் ஆயத்தம் என்று கேட்டார். യേശുവിനെ അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ഒരുക്കമുണ്ടെന്ന് பெரிய ചോദിച്ചു. சவாலை மக்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். വലിയൊരു വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം அவருடைய ജനത്തോട്. சரீரங்கள் எல்லாம் காயங்கள். തന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ മുറിവുകളാണ്. இப்பொழுது இந்த சவாலை எல்லாரும் கேட்கிறார்கள். எல்லாரும் அமைதியாயிருந்த நேரத்திலே എല്ലാവരും ശാന്തമായിരിക്കും. ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணி சகோதரி எழும்பினாள். ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റു. அவள் வேகமாக ஸ்டேஜிலே கடந்து வந்தாள். വേഗത്തിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. அவள் வேகமாக ஸ்டேஜிலே கடந்து வந்தாள். അവർ വേഗത്തിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി மைக்கை எடுத்து சொன்னாள், മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞു, நான் ஒரு நிறை மாத கர்ப்பிணியாய் வந்திருக்கிறேன். കാണുക, ഞാൻ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു. நான் எனக்கு பிறக்க போகின்ற குழந்தை ஆண்மகனாக இருக்குமானால் എനിക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആൺകുട്ടി, இன்றைக்கு அந்த குழந்தையை அர்ப்பணிக்கிறேன். ഞാൻ യേശുവിന്റെ വേലക്കായി ഇന്ന് അവനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. வரலாறு சொல்லுகிறது, ചരിത്രം പറയുന്നു, மார்த்தோமா திருச்சபை அனுப்பின முதல் மிஷனரி அந்த கர்ப்பத்தின் கனியாய் இருந்தார். മാർത്തോമ സഭ അയച്ച ആദ്യ മിഷണറി ആ പൈതലായിരുന്നു. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே,
தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றுவதற்காக ദൈവം തന്റെ ഹിതം ഈ ലോകത്തിൽ உள்ளவர்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் അവൻ യോഗ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ அவர் தெரிந்து கொண்டவர்களை எல்லாம் அவரே தகுதிப்படுத்துகிறார். അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെല്ലാം യോഗ്യന്മാരാക്കി ஹalleluya. മാറ്റുന്നു. அவர் தகுதி உள்ளவர்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, അവൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെ അല്ല அவர் തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. தெரிந்து கொண்டவர்களை அவரே தகுதிப்படுத்துகிறார். അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ തനിക്ക് വേണ്ടി ஒரு യോഗ്യന്മാരാക്കി சிலர் இந்த മാറ്റുന്നു. கூட்டத்திலே இன்றைக்கு எழும்ப போகிறீர்கள். ഈ യോഗത്തിൽ ചിലർ ഇന്ന് உங்களுடைய എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട്. சபையினுடைய வளர்ச்சியை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ വളർച്ച നിങ്ങൾ കാണും. ஆத்துமாக்களை சபையிலே தேவன் கொண்டு வர இருக்கிறார். ആത്മാക്കളെ ദൈവം സഭയ്ക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ്. தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த இடத்திலே எழுப்பப்பட இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കായി അനേകർ എഴുന്നേൽക്കുന്ന பொல்லாத സമയം. கிரியைகள் வெளியேற போகிறது. இன்றைக்கு ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു. தேவ ராஜ்யத்தின் நிமித்தமாக ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം இந்த உலக ராஜ்யத்திற்கு ஒரு முடிவு சீக்கிரமாய் கடந்து வருகிறது. ലോകത്തിലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകാലം വരികയാണ്. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேசத்திலே கிரியை நடப்பிக்க போகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அருமையான சகோதரனே சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, வாலிப தம்பி தங்கச்சி, ചെറുപ്പക്കാരന സഹോദര സഹോദരി, இயேசுவுக்கு நீ தேவை இந்த நாளிலே. യേശുവിനെ നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. இயேசு உன்னை விரும்புகிறார் இந்த நாளிலே. യേശു നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. பரிசு கூட പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു வரப்போகிற தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக செயல்பட தேவன் உன்னை அழைக்கிறார் இந்த இரவிலே. സ്ഥാപിതമാകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു നിന്നെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നു. அருமையான தேவனுடைய தாசர்களே, പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ, வாழ்க்கையிலே வந்திருக்கிற பிரச்சனை ஒரு நாளும் உங்களை தடுத்து நிறுத்த போவதே இல்லை. ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്തുകയില്ല. எந்த மந்திரவாதம் உங்களுக்கு எதிராக நிற்க போவதே இல்லை. ഒരു മന്ത്രവാദവും നിനക്കെതിരായി വരികയില്ല. எந்த சட்டத்தையும் நீங்கள் சந்திக்க போகிறீர்கள். ഒരു പ്രയാസവും നീ നേരിടുകയില്ല. எந்த சவாலையும் நீங்கள் எதிர்கொள்ள போகிறீர்கள். ഒരു നിയമവും വെല്ലുവിളിയും നിന്നെ ബാധിക്കയില്ല. ஏனெனில் நம்முடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரியதல்ல. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ ராஜ்யமாக இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമത്രേ. இயேசு இந்த உலகத்திலே வரப்போகிறார். യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ്. அவருடைய வருகை குறித்து இயேசுவே சொன்னார். അവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം அதனுடைய 2-3 வசனங்களிலே അതിന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ நான் போய் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்தின பின்பு ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയ ശേഷം மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே நான் கடந்து வருவேன். വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി உங்களை நான் என்னிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். നിങ്ങളെ ഞാൻ അന്നെന്നോട് ചേർക്കും. அவருடைய வருகை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் சொன்னார்கள். അവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞു. 1 தெசலோனிக்கர் 4ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. இதோ கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு தேவ எக்காலத்தோடு வருகிறார் என்று சொன்னார்கள். കർത്താവ് തൻ മഹാശബ്ദത്തോടും ദൂതന്റെ കാഹളത്തോടും വലിയ ധ്വനിയോടും കൂടെ വരുമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. அவருடைய வருகை குறித்து அன்றைக்கு தீர்க்கதரிசிகள் எழுதி சொன்னார்கள். അവന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അന്നേ പ്രവാചകന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையாய் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த ஏனோக்கு அன்றைக்கு சொன்னான். ആദാമിന്റെ 7-ാം തലമുറയായി ലോകത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതി. யூதாவின் நிருபம் 15வது வசனம். യൂദായുടെ ലേഖനം 15-ാം இதோ വാക്യം. கர்த்தர் ஆயிரமான பரிசுத்தவான்களோடு கூட வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தார். കർത്താവ് ആയിരക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യേ എഴുന്നള്ളുന്നു എന്ന് അവൻ മുന്നറിയിച്ചു. அவருடைய வருகை குறித்து ഇതിനെ കുറിച്ച് ദൈവദൂതന്മാർ പ്രവചിച്ചു. அப்போஸ்தலர் 1 கலிலேயராகிய மனுஷரே, ഗലീലക്കാരായ ജനമേ, ஏன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുന്നതെന്ത്? இந்த இயேசுவானவர் നിങ്ങൾ കണ്ട ഇതേ യേശു பெந்தேப்பனாத்தின் காலத்திலே பாடுபட்டு மரணமடைந்து உயிரோடு எழுந்த இந்த இயேசுவானவர் പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പാടുപെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഇതേ യേശു எப்படி பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளி போகிறாரோ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടുപോ. அப்படியே திரும்ப வருவார். അതുപോലെ തിരിച്ചു വരും. இயேசு திரும்ப வருவார். യേശു തിരിച്ചു വരും. அவர் மறுபடியும் வருவார். അവൻ വീണ്ടും വരും. இந்த தேசம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ഈ ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் ദേശം അത് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, അത് നമ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, அது நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் അതിൽ അവർ പ്രത്യാശിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ஆயத்தமானாலும் ஆயத்தமாகாவிட்டாலும் അവർ അതിനായി ഒരുക്കമുള്ളവരായാലും ഇല്ലെങ്കിലും வருவேன் என்று சொன்னவர் இனி தாமதம் பண்ணார். വരുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഇനിയും அவர் വൈകുകയില്ല. சீக்கிரமாய் கடந்து வர இருக்கிறார். അവൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒருவரை கூட நீ இழந்து விடக் கூடாது. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും നഷ്ടമാകരുത്. உங்களுடைய வீட்டிலே ஒருவர் கூட நரகத்திலே விழக்கூடாது. நீ சந்திக்கிற மனிதர்கள் ஒருவர் கூட இந்த நித்திய ஜீவனை இழந்து விடக் கூடாது. നിന്റെ പരിചയക്കാരിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ നിത്യജീവൻ നഷ്ടമാക്കരുത്. சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ஒரு மாத பத்திரிகையிலே ഒരു മാസികയിൽ
அந்த வாசகர்களுடைய கேள்விக்கு பதிலை கொடுத்திருந்தார்கள். വായനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഒരു പങ്ക്തി அதிலே ஒரு வாசகர் கேட்டிருந்தார், അതിലൊരു വായനക്കാരൻ ചോദിച്ചത്, இயேசு திரும்ப வருவது சாத்தியம்தானா என்று. യേശു മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാണോ? அதற்கு அந்த பத்திரிகை குழுவினர் கொடுத்த பதில் என்ன என்றால், അതിന് ആ മാസികയുടെ ലേഖകൻ കൊടുത്ത മറുപടി, அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവർ பிரதமராய் இருக்கும் பொழுது പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ சென்னை மாநகருக்கு ஒரு முறை வருகை தந்தார்கள். ചെന്നൈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു തവണ വരികയുണ്ടായി. அவர்களுடைய வருகையை ஒட்டி அவர்களுடைய ஆதரவாளர்கள், അവർ വരുന്നതറിഞ്ഞ് തന്റെ അനുയായികൾ அந்த பட்டணம் முழுவதும் அன்னை இந்திரா வருகிறார் என்று எழுதி வைத்தார்கள். ആ പട്ടണ ചുവരുകളിലെല്ലാം ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. அவர்களுடைய விளம்பரத்தின்படி அன்னை இந்திரா சென்னை வந்து டெல்லியை போய் மரணம் அடைந்து விட்டார். അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെന്നൈയിൽ വന്നു, തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പോയി, പിന്നീട് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ஆனால் இனி இந்த விளம்பரங்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது, இதன்படி இவர்கள் வருவதில்லை என்றார். എന്നാൽ ഇപ്പോഴും എഴുതിയ ചുവരുകൾ അതുപോലെയുണ്ട്, ഇതിൻ പ്രകാരം അവരിന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. இதை போலத்தான் இயேசுவினுடைய ஆதரவாளர்கள் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதி வைத்தார்கள். ഇതുപോലെയാണ് യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത്. அவர்கள் எழுதினதை போல அவர் வந்தார், மரணம் அடைந்தார், இனி இயேசு வரமாட்டார் என்று பதிலை கொடுத்திருந்தார்கள். അവർ എഴുതിയതുപോലെ യേശു വന്നു, ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി, ഇനി വരികയില്ല എന്ന് അവിടെ മറുപടി. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, உலகத்திலே தோன்றி மறைந்த எல்லா மகாத்துமாக்கள், ലോകത്തിൽ വന്നുപോയ സകല മഹാത്മാക്കളും, எல்லா மகான்கள், എല്ലാ മഹാന്മാരും, மகா அலெக்சாண்டர், മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ, முசோலினி, லட்சம் யூதர்களை கொன்றவித்த ஹிட்லர், 60 ലക്ഷം യൂതന്മാരെ കൊല ചെയ്ത என்னுடைய தமிழகத்திலே புரட்சி தலைவர், புரட்சி தலைவி, கர்ம வீரர், கலைஞர், இப்பேற்பட்ட எல்லாருடைய கல்லறைகளும் அடைக்கப்பட்ட கல்லறையாகவே இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறது. തമിഴ്നാട്ടിലെ പുരട്சி தலைவர், പുരട്சி தலைவி, കലഞ്ഞർ എല്ലാവരുടെ കല്ലറകളും അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ஆனால் உலகத்தின் நடுநாடாகிய എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ മധ്യ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ പാലസ്തീൻ ஒரே ஒரு கல்லறை காலியாய் கிடக்கிறது. ഒരേ ഒരു കല്ലറ മാത്രം തുറന്ന് ശൂന്യമായി அந்த കിടക്കുന്നു. கல்லறைக்கு மேலே இன்றைக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, 2026 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இந்த 24ஆம் தேதியும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, இயேசு இங்கே இல்லை, உயிரோடு எழுந்தார். ഈ 2026 ജനുവരി 24 ഇന്ന് പോലും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, യേശു ഇവിടെയില്ല, അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. இந்த காலியான கல்லறை அகில உலகத்திற்கும் இன்றைக்கு சாட்சியிடுகிறது, இயேசு திரும்ப வர இருக்கிறார். ഈ ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ എന്ന് സർവ്വലോകത്തോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ഇതാണ്, യേശു വീണ്ടും വരും. இயேசு திரும்ப வர இருக்கிறார். യേശു വീണ്ടും വരുന്നു. அவர் மறுபடியும் இந்த உலகத்திலே வருவார். അവൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരും. இயேசு பெத்லகேமிலே பிறந்த உடனே യേശു ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ഉടനെ ஏரோது மன்னனுடைய சிங்காசனம் அசைவை கண்டது. ഹെരോദ് രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങി. எவ்வளவோ அநீதி அங்கே நடப்பித்தான் அவன். എത്രയോ അനീതി ചെയ്ത രാജാവ്. யூதருக்கு ராஜாவாக அசைவு இன்றைக்கும் அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ജനിച്ചവൻ എവിടെ എന്നുള്ള അവന്റെ വിറയൽ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട്. நம்முடைய நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், നമ്മുടെ നാട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 5 வருடத்திற்கு ஒரு முறை அசைவை கண்டுதான் ஆக வேண்டும். 5 വർഷം തികയുമ്പോൾ ഭരണം മാറിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ஆனால் என்னுடைய பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, எரேமியா 3:17 യെരമ്യാവ് 3:17 எரேமியா 3:17 യെരമ്യാവ് 3:17 இயேசு எருசலேமை தலைநகராக கொண்டு യേശു യെരുശലേമിനെ കേന്ദ്ര സ്ഥലമായി കൊണ്ട് அகில உலகத்தையும் ஒரு நாள் ஆட்சி செய்ய போகிறார். ഈ ലോകത്തെയും ഒരു നാൾ ഭരിക്കും. அன்று என்னுடைய இந்தியா நிரந்தர முதல்வரை காணும். അന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതവും നിരന്തരമായ ഒരു ഭരണം കാണും. நிச்சயமா அன்றைக்கு என்னுடைய இந்தியா நிரந்தர பிரதான மந்திரியை காணும். നിശ്ചയമായും അന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതം സ്ഥിരമായ ഒരു நாம் പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും. இயேசுவோடு கூட ஆளுகை செய்ய போகிறோம். നമ്മൾ യേശുവിനോട് കൂടെ ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. நாம் இயேசுவோடு ஆளுகை செய்ய போகிறோம். നമ്മൾ യേശുവിനോടൊപ്പം ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. பிலாத்துவே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? പിലാത്തോസ് നീ എവിടെയാണ്? ஏரோதே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? ഹെരോദേ നീ എവിടെയാണ്? நாங்கள் இந்த நாட்டை ஆளுகை செய்ய போகிறோம். ഞങ്ങൾ ഈ ദേശം ഭരിക്കാൻ இயேசு പോകുന്നു. ராஜாதி ராஜாவாய் வர இருக்கிறார். യേശു രാജാതി രാജാവ് വരാൻ പോകുന്നു. இயேசு கர்த்தாதி கர்த்தாவாய் வர യേശു இருக்கிறார். കർത്താതി കർത്താവായി அருமையான വരുന്നു. சகோதரனே சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, திடன்கொள்ளுங்கள் இந்த இரவிலே. ഇന്ന് ധൈര്യപ്പെടുവേ. உங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்கள். നിങ്ങളുടെ இன்றைக்கு വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊള്ളു. இயேசுவை பிறருக்கு சொல்ல ஆரம்பியுங்கள். യേശുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവിൻ. இயேசு இந்த தேசத்திலே ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வர இருக்கிறார். യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നു. அது நிச்சயமாய் இந்த உலகம் காண போகிறது. അത് നിശ്ചയമായി ലോകം കാണും. இன்றைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே ഇന്നത്തെ
நிகழ்வுகள் எல்லாமே സംഭവങ്ങളെല്ലാം எருசலேமை மையப்படுத்துகிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். യെരൂശലേമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ? எருசலேமை மையப்படுத்தி காரியங்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. യെരൂശലേമിനെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ அதனுடைய നടക്കുന്നത്. அடித்தளம் என்ன என்றால் അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ இயேசுவின் சிங்காசனம் அந்த நகரிலே அமைய இருக்கிறது. യേശുവിന്റെ സിംഹാസനം അതേ പട്ടണത്തിൽ அவருடைய സ്ഥാപിതമാകും. பாதம் அந்த தேசத்திலே கடந்து வர இருக்கிறது. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യം ദേശത്ത് വരുന്നു. அருமையான தேசத்தின் தலைவர்களே, പ്രിയ ദേശത്തിന്റെ നേതാക്കളെ, கிறிஸ்துவையும் அவருடைய சபையை துன்பப்படுத்துகின்றவர்களே, ക്രിസ്തുവിനെയും അവന്റെ സഭയെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ, ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை நீங்கள் அறிய போகிறீர்கள். ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അറിയും. இயேசு யார் என்பதை அறிய போகிறீர்கள். യേശു ആരെന്നുള്ളത് നീ തിരിച്ചറിയും. எருசலேம் நகரமே எங்கே இருக்கிறாய் இன்றைக்கு? യെരൂശലേം നഗരമേ നീ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു? இயேசு கண்ணீர் விட்டார் அல்லவா, ஏன் நீ அவரை அறியவில்லை? യേശു നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരഞ്ഞുവല്ലോ, നീ എന്തുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ല? அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, இந்த இரவிலே நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க ഈ இருக்கிறீர்கள். രാത്രി നിങ്ങളും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. இயேசு திரும்ப வரும் பொழுது യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ நான் அவருடைய சமூகத்திலே நிற்பேனா? ഞാൻ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമോ? என்னுடைய குடும்பம் அவருடைய சமூகத்திலே காணப்படுமா? എന്റെ കുടുംബം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കാണുമോ? என்னுடைய கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகளாய் நாங்கள் அவருடைய சமூகத்திலே நிற்போமா? ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ കുടുംബമായി അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കാണുമോ? அந்த தரிசனத்தை இன்று எனக்கு தாரும். ഈ ദർശനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ அந்த ഉണ്ടാകട്ടെ. ஒரு அர்ப்பணம் இன்று எனக்குள்ளே கடந்து வரட்டும். ഈ സമർപ്പണം നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇന്ന് 3 വരട്ടെ. நாட்களாய் இந்த இடத்திலே வார்த்தைகளை கேட்கிறோமே. 3 ദിവസമായി നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നുവല്ലോ. இயேசு நிச்சயமாய் வருவார். യേശു നിശ്ചയമായി വരും. ஒன்றை குறித்தும் கவலைப்படாதிருங்கள். ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടാതെ தேவனுக்கேற்ற கவலையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവിൻ. நீங்கள் அந்த கவலையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது ஜீவனுக்கு நேராய் உங்களை வழிநடத்தும். നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കും. உங்கள் பிள்ளைகளை உன்னதங்களில் ஆண்டவர் அமர வைப்பார். നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവം ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുത്തും. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காய் பட்ட பாடுகள், നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകൾ, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக இன்றைக்கு சகித்துக் கொண்டிருக்கிற சகிப்பு தன்மைகள் ഇന്നും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനായി അനുഭവിക്കുന്ന സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ ஒருபோதும் உங்களை வெட்கப்படுத்துவதில்லை. ഒരു നാളും അവ നിങ്ങൾ ലജ്ജിപ്പിക്കയില്ല. அப்படி ஒரு 5 நிமிடம் எழுந்து நிற்கலாமா? ഒരു 5 നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാം. நம்முடைய வாழ்வை மீண்டுமாக தேவனுடைய கருத்திலே ஒப்புக் கொடுங்க. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ஆண்டவருடைய கருத்திலே உங்களை ஒப்புக் கொடுங்க. കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ നിങ്ങളെ உங்கள் ഏൽപ്പിച്ചു. உள்ளான மனிதனோடு ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள். നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവിൻ, இயேசுவே, യേശുവേ, நீ திரும்ப வரும் பொழுது അങ്ങ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ என்னுடைய பெயர் உம்முடைய புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குமா? എന്റെ പേര് അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുമോ? நான் உம்முடைய சமூகத்திலே நிற்பதற்கு திராணியுள்ளவனாய் இருப்பேனா? ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ശേഷിയുള്ളവനായിരിക്കും. அந்த ஒரு அர்ப்பணம் இதுவரையிலும் உங்கள் வாழ்வில் இல்லையானால், ഇതുവരെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, அருமையான சகோதரனே சகோதரி, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, வாலிப தம்பி தங்கச்சி, ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹോദര இந்த வேளை സഹോദരി, தேவன் உனக்கென்று நியமித்திருக்கிற வேளை. ഈ ദിവസം സമയം ദൈവം നിനക്കായി അനേക തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നവരാണ്. சில வேளை அது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஆக இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ അത് ചില മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയാകാം. நிச்சயமாய் தேவன் உங்கள் பிள்ளைகளை உயர்ந்த இடங்களிலே அமரச் செய்ய போகிறார். നിശ്ചയമായും ദൈവം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുത്തും. அருமையான வாலிப மகளே, தேவன் உன்னை பெரிய இடத்திலே கொண்டு வைக்க போகிறார். പ്രിയ യുവാവേ, യുവതിയെ, ദൈവം നിന്നെ നിശ്ചയമായി ഉയർത്തും. இயேசுவுக்கென்று உன்னுடைய இருதயத்தை இந்த இரவிலே நீ கொடுத்தபடியினால், ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനായി നിന്റെ ഹൃദയം നീ உன்னுடைய സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. வாழ்வை இயேசுவுக்கு நீ ஒப்புக் கொடுத்தபடியினால், നിന്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി നീ இன்று ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. முதல் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உயர்வை நீ காண போகிறாய். ഇന്ന് മുതൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതി ഉണ്ടാകും. எல்லா போராட்டத்தின் ஆவிகளும் இந்த இரவோடு முடிய போகிறது. എല്ലാ പോരാട്ട ശക്തികളും ഇന്ന് രാത്രിയോട് അവസാനിക്കും. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு எதிராக குறுக்கிடுகிற எல்லா துஷ்டத்தன கிரியைகளையும் ஆவியானவர் வெளியேற்றுகிறார் இந்த இரவிலே. ദൈവരാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പുറത്താക്കുക. ஒரு அறுவடையை போதகர்களை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். ദൈവദാസന്മാരെ, വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് നിങ്ങൾക്കായുണ്ട്. நீங்கள் பட்டிருக்கிற பிரயாசங்கள் வீணாய் போகவில்லை. നിങ്ങൾ സഹിച്ച കഷ്ടതകൾ വെറുതെ ആവുകയില്ല. நீங்கள் செலவிட்ட பணங்கள் அது வெறுமையாக போகவில்லை. നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച പണം വെറുതെ ആവുകയില്ല. உங்களுடைய யாத்திரைகள் அது வெறுமையாக போகவில்லை. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് വെറുതെ ആവുകയില്ല. அந்தரங்கத்திலே வடித்த கண்ணீர் அது வெறுமையாய் போகவில்லை. നിങ്ങൾ രാപ്പകലില്ലാതെ ഒഴുകിയ കണ്ണുനീർ വെറുതെ எதிராளிகள் ആവുകയില്ല. உங்களை தேடி வர இருக்கிறார்கள். കർത്താവിന്റെ സൈന്യം നിങ്ങൾക്കായുണ്ട്. எதிராளிகள் உங்களை தேடி வர இருக்கிறார்கள்.
வருவார்கள். ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ നോക്കി വന്നേക്കാം. கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் பலத்த கிரியைகளை நீங்கள் செய்ய போகிறீர்கள். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വലിയ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യും. கர்த்தருடைய மகிமை உங்கள் ஆலயங்களை நிரப்ப போகிறது. കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ആലയങ്ങളെ നിറയ്ക്കും. நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே தேவனுடைய மகிமையை காண போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവ മഹത്വം നിങ്ങൾ ദർശിക്കും. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இடத்திலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മധ്യേ സഞ്ചരിക്കുന്നു. பரிசுத்த அக்கினி இந்த இடத்திலே ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. പരിശുദ്ധ തീ ഇവിടത്തേക്ക് ഒഴുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று ஒரு சிலரை தேவன் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കായി ചിലരെ ദൈവം ഒരുക്കുകയാണ്. தேவனுக்காக செயல்பட ஒரு சிலரை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் இந்த இரவிலே. ദൈവത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലരെ ദൈവം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ பிள்ளைகளை தேவனுடைய ஊழியத்திற்கென்று ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிற பெற்றோரே, മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, தயவு செய்ததை மறந்து விடாதீர்கள். ദയവായി നിങ്ങൾ അത് മറന്നു കളയരുത്. தயவு செய்ததை தள்ளி விடாதீர்கள். നിങ്ങൾ അത് മറന്നു പോകരുത്. உங்கள் தலைமுறை இயேசுவுக்கு தேவை. നിങ്ങളുടെ തലമുറ യേശുവിന് உங்கள் ആവശ്യമാണ്. அர்ப்பணத்தை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிங்கள். നിങ്ങളുടെ ഈ സമർപ്പണം നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിറവേറ്റുക. ஆண்டவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வார். നിങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഉയർത്തും. தகுந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெறும். തക്ക കാലത്ത് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കും. தகுந்த நேரத்திலே தேவன் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே உயர்வை தருவார். തക്ക കാലത്ത് ദൈവങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ஏற்ற നൽകും. காலத்திலே அவர்களுக்கு தலைமுறைகளை ஆண்டவர் தருவார். തക്ക കാലത്ത് நல்ல வீடுகளை கட்டி அதிலே குடியிருக்க போகிறார்கள். നല്ല വീടുകൾ പണിത് അവർ അതിൽ വസിക്കും. உன்னுடைய நீண்ட கால பிரார்த்தனைக்கு பதிலை நீ பெற்றுக்கொள்ள போகிறாய். ദീർഘകാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി നീ ഇന്ന് നേടും. യേശു നമ്മുടെ നടുവിലെ ഉലാവുகிறார். യേശു നമ്മുടെ മധ്യേ സഞ്ചരിക്കുന്നു. വാനം திறக்கப்படுகிறது இந்த இரவிலே. സ്വർഗ്ഗം ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കുന്നു. வானம் திறக்கப்படுகிறது இந்த സ്വർഗ്ഗം இரவிலே. നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കുന്നു. தேவதூதர்கள் பாளையம் இறங்குகிறார்கள். ദൈവദൂതന്മാർ താഴേക്ക് பொல்லாத ഇറങ്ങുന്നു. கிரியைகள் வெளியேறுகிறது இன்றைக்கு. ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ വിട്ടുപോകുന്നു. அசுத்த கிரியைகள் வெளியேறுகிறது അശുദ്ധ இன்றைக்கு. പ്രവൃത്തികൾ വിട്ടുപോകട്ടെ. வியாதியின் கொடூரம் தாக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு. രോഗത്തിന്റെ തീഷ്ണതകൾ യേശുവിനാഥ് സൗഖ്യമാകട്ടെ. மரண ஆவிகள் வெளியேறுகிறது இன்றைக்கு. മരണത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ വിട്ടുപോകുന്നു. தற்கொலையின் ஆவிகளை இயேசு வெளியேற்றுகிறார். ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളെ യേശു പുറത്താക്കുന്നു. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. என்னை நிரப்புங்க ஆண்டவரே, கேளுங்க எல்லாரும் வாய்களை திறந்து. എല്ലാവരും ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക. என்னை நிரப்புங்க இந்த இரவிலே. എന്നെ നിറയ്ക്കണം യേശുവേ. നിറച്ചാൽ பரலோக தரிசனத்தை எனக்கு தாருங்க. സ്വർഗീയ ദർശനത്തിനായി യാചിപ്പി. என்னுடைய குடும்பத்தில் அந்த தரிசனத்தை தாருங்க. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ ദർശനം തരയണമേ. கணவனுக்கு தாருங்க ஆண்டவரே. എന്റെ ഭർത്താവിനെ തൊടയണം കർത്താവേ. மனைவிக்கு தாருங்க இயேசுவே. ഭാര്യയ്ക്ക് ആ ദർശനം നൽകണമേ. என்னுடைய தலைமுறைகளுக்கு தாருங்கப்பா. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ആ ദർശനം നൽകണമേ. கிராமத்திற்கு தாருங்க ஆண்டவரே. എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അത് നൽകണമേ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய கல்லறைகள் அந்த நாளிலே திறக்கப்படும். അതേ ദിവസം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകൾ അന്ന് തുറക്കപ്പെടും. யாரோ ஒருவரை இழந்து கண்ணீரோடு நிற்கிறவர்களே, ആരെ ഒരാളെ നഷ്ടമായി കണ്ണുനീർ തൂകുന്ന പ്രിയരെ, கவலைப்பட தேவையில்லை. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. உங்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் கல்லறைகள் திறக்கப்படும். നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ പോയി വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകൾ തുറക്കപ്പെടും. நிச்சயமாய் உங்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நிற்பார்கள். നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിലെത്തും. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. நன்றி. பண தேவைகளோடு வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு இயேசப்பா. കർത്താവേ, സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടഭാരത്താൽ പറയുന്നവരുണ്ടപ്പാ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், കർത്താവ് പറയുന്നു, இனி நீங்கள் கரத்தை நீட்டுவது கடன் வாங்குவதற்கல்ல, கடன் கொடுப்பதற்காய். ഇനി നിങ്ങൾ കൈ നീട്ടുന്നത് കടം വാങ്ങുവാനല്ല, കടം കൊടുക്കാനായിരിക്കും. சொல்லுங்கள், இனி நான் கரத்தை நீட்டுவது கடன் கொடுப்பதற்காக. എല്ലാരും പറഞ്ഞാട്ടെ, ഞാൻ ഇനി കൈ നീട്ടുന്നത് വായ്പ കൊടുക്കാനാണ്. உன்னுடைய தொழிலை ஆண்டவர் வர்த்தனையாக்க போகிறார். നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ தேவ പോകുകയാണ്. ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்பட இருக்கிறது. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. கர்த்தருடைய மகிமையை நீ காண போகிறாய். കർത്താവിന്റെ മഹത്വം നീ ദർശിക്കും. உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் உனக்கு பெரிதாய் இருக்க നിന്റെ போகிறது. മക്കളുടെ സമാധാനം നിനക്ക് വലുതായിരിക്കും. அவர்கள் ஒலிவமர கன்றுகளை போல வளர இருக்கிறார்கள். അവർ கொழுത്ത കന്നുകളെ പോലെ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിൽക്കും. எல்லாரும் கரங்களை தேடி அந்த இயேசுவுக்கு நன்றியை சொல்லலாமா? എല്ലാരും ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி இயேசுவே உமக்கு நன்றி என்று കൈ சொல்லுங்கள். അടിച്ച് യേശുവേ അങ്ങേക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയാം. ஆண்டவரே, அருமையான போதகர் புரூஸை உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் தருகிறோம். കർത്താവേ, പ്രിയ പാസ്റ്റർ ബ്രൂസ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ தெய்வீக தொடுதலோடு தம்முடைய மகன் எழும்பட்டும் ஆண்டவரே. ദൈവിക സ്പർശനം നൽകി கழுகுகளைப் போல சட்டையை அடித்து எழும்பட்டும் இந்த இரவிலே. ശക്തി പ്രാപിച്ച് കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചു இயேசுவின் வல்லமையினாலே கற்பிக்கப்படுவாராக. യേശുവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു இயேசுவின் வல்லமை அவரை ஆட்கொள்ளுவதாக. യേശുവിന്റെ ശക്തിയാൽ അത് വർദ്ധിക്കട്ടെ. குடும்பத்திலே தேவ மகிமை இறங்குவதாக. കുടുംബത്തിൽ ദൈവ മഹത്വം ഇറങ്ങട്ടെ. திருச்சபை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. സഭ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. தேவ அக்கினி இறங்குகிறது.
ഇറങ്ങുகிறது. ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങുന്നു. ആண்டവരേ, പാടലുകളെ പാടിന സഹോദരங்களுக்காய் നന്ദി. കർത്താവേ, പാടിയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു. മേടയിലെ இருக்கிற போதகர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். സ്റ്റേജിലേക്ക് ദേവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. இந்த ஊழியங்களுக்காய் ஜெபித்த கொடுத்த உழைத்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. ശുശ്രൂഷക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച കൊടുത്ത സഹായിച്ച സകലരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ஒளி அமைத்த சகோதரர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച സഹോദരന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുക. இந்த குன்னத்துகால் கிராமத்தில் ஒரு எழுப்புதலை கட்டளை இடுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம். യോഗ നിമിത്തം ദേശത്ത് വലിയ ഉണർവ് കൽപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അമേരിക്കയായി ആലയത്തെ തേടി ജനങ്ങൾ വരുகிறார்கள். അങ്ങയുടെ ആലയത്തെ അന്വേഷിച്ച് ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി വരട്ടെ. தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட இருக்கிறது. ദൈവ മഹത്വം അവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിയ നടപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യം ഇറങ്ങി വരുகிறது. ദൈവരാജ്യം നമ്മിലേക്ക് വരുന്നു. ദൈവ വല്ലമ ഇറങ്ങി വരുகிறது. ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഞങ്ങൾ അപ്രയോജനமான ஊழியக்காரர்கள். ഞാൻ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസൻ. நல்ல காலநிலையை தந்தீர் ஆண்டவரே. നല്ലൊരു ദൂതങ്ങ് നൽകിയല്ലോ. நல்ல ആண்டവരെ അனைத்தைയും നേർത്തിയായി ചെയ്തു முடிக்க கிருபையை தந்தீரே. സകലതും നന്നായി ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കൃപ നൽകിയല്ലോ. എല്ലാ മഹിമ യേശുവിற்கு ചെലുത്തലാമാ. സകല മഹത്വം യേശുവിന് മാത്രം. കരങ്ങളെ തട്ടി ഹല്ലേലൂയ. കൈയടിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. 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 നന്ദി ആண்டവരേ. Thank you, Jesus. இயேசு ஆறுதல் அளிக்கிறார் உனக்கு நண்பனே, இன்றே வந்திடுவாய். இன்னல் துன்பங்கள் யாவும் நீக்கியே இயேசு ஆறுதல் அளித்திடுவார். கலங்காதே திகையாதே சிறுமந்தையே, இன்றே வாக்களித்த வல்லவராம். கார்மேகம் போல் கஷ்டம் வந்தாலும் கர்த்தர் கண்மணி போல் காப்பரே. இயேசு ஆறுதல் அளிக்கிறார் உனக்கு நண்பனே, இன்றே வந்திடுவாய். இன்னல் துன்பங்கள்